ni ki koi kha thek mo ka kamang hil le koi Sunday school beginner 18 na ngai ta ya ngai ma ki dia mau to ngat ko pang kawut ta tan sabla sani o ibe kuna God's love is so wonderful, oh wonderful love. ginna ngai na mu ya lam etna ile isi chianga dial puan liang ba thaya khuta toy pen chiang khunai itna alima na mu sang piet ma mo le mu mo me a omgi ge ding hi ango ma le ka betwan gi le Kodam bangaya. thu tu pathya nei hi pathianin kha agin na hum bi do hi ani na mi sa tu te khamitai mate anga khong ei tung ki siam ma in leng ito pa jesu christ wa pe ke hon mu pa mu wa hi to pa jesu minin kong thum hi amen ni ki koi kha thek mo ka kamang hil le koi Sunday school beginner 18 na ngai ta ya ngai ma ki dia mau to ngat ko pang kawut ta tan sabla sani o ibe kuna God's love is so wonderful, oh wonderful love. ginna ngai na mu ya lam etna ile isi chianga dial puan liang ba thaya khuta toy pen chiang khunai itna alima na mu sang piet ma mo le mu mo me a omgi ge ding hi ango ma le ka betwan gi le Kodam bangaya. thu tu Entute yondam pai to pa Jesu Christ minin navekun naw pangte ni chibai kon buk thak lai hi tuni pathian ni jingkalina pitching Sunday school ilawa sun nunghunina e ki holim na huni zangwa tu zanina thu takan kwang luina sun zom dia kisa hiya huai mai na saulo ya e thupuan khen khat le kizak sakdi khen khatoma white kon za sakdia amasaina COVID-19 pandemic pen abi ahinai kia beilo kia hiloina igam sunga mi bang positive case mu khiat omto zel ahia lau thong luat di china lampang hi zolowina tu chiang in pathian happy na ziakina health department te hi na district administration te hin CSO te hi na task force tuam ki setup te tungton na to pan community spread chi mi pilaka pot khedi pen dal saklaya waisa kina to pa mini phata pathian kya lungdam thu gen liang hi chi hi uchi kom komina hi pen omhet loading chi theilo hi manina hi huna mi mal mo puang na honglian mama kwamana hi pen complacent lodi hong tung lo dia hi chiloin pan la chia ta ki venga social distancing hi na akigen sa norms tuam te white hi zui thei chat dina to pa minina athakinai kinge na hi azia ka hi le i galdo salam dan taka i nat na hi lengi do pen do to lai wal zo hinai lo hi ya asap herd immunity chi pen elaka omlo chi ki theinai lo ei manin veilo di chia gen ngam nai lo gamina thuak lo di che gen ngam nai lo ihi manin tunin panthak ladina athakina kon thei saka huchi komina positive case an hei kha tiadina i thum dia
thum nai poimo ma mi mala thei khai om din ka ging ta mi mala thei khang nei lo le om din ka ging ta kingai sian na tan tun thei a hiya in sung leng boy thei na tham thu a hiya wai za kinai chi bangana vei kha om te dina thum le hang ichia I thei ngei khak bang ma le WhatsApp tungton bang phone call tungton bangina nakki khamwanin khamwan na thu te bang ki vai khak thei le hang china to pa minina kon ngen kon za sak a hi uchi komin quarantine center en kai tu te I phokwa amau ti adina thum khol lowin thum lungke lowin thum zom le hang china to pa minina thakina iki ngenin iki za sak a hi hiai te saulo kon zak sak a hi dia wai bana BCD Baptist Children Department lam to kisaina tu ni naw pangte ni ahi komina thuki pa huai again dio ma huai hi le denina trailer khong ina ina endin ka ging ta heu tu sin sak tu ten hina EBC media hin heu tu te phalnai na class recording ana ki bola naw pangte theidina topan lemon sak pi le YouTube channel tia weekdays le Saturday ina ong premier zelia daguk le kimin Monday ina beginner etia Tuesday ina beginner bite huchin paito to di kiginnia senior tia hongom zeldi wai to pan damnan pia kala hi zom to zel ki soma hiya nule pate hi na sin saktu te hin kwa pe wina anna ngai ven saka ahun huna nauten ane theina diuna pan lak pi le ichia hi EBC media hong premier ding out chi komin cable channel tia le wai hun mang ki kha kheding ahi chi ya pan konjak sak thei ahia saulo hi manin da karkim khat chinglo ahi manina yai te hi sot pi hun la ngai loi manin itut pia ngai lele aneu deute bang ana tut pia nu le pate bangin ane pia wai pen a platform dan ana zanga wai pan sana I ta te naute ana sin sak to dingin to pa minina kahon ngen ai wai bana hiya naw pangte ni thupuak mun tom toma sim hiat hi hin tarin ka ging ta hi kele social media khong leng ki kap hiat tadina ka ginga chilai laina tuzan naw pangte huna hi manina hiai sim hiang na naw pangte ni thupuak sim hiang na kon nei ding I hondam pa le heutulian to pa Jesu Christ minin naw pangte ni chibai kumsang ni le som ni ilu tungin bangteng hong tung ding hiam chi thei hetlo in iluta lamen nalian pi to vai tuam te gelin pathian gamna sepna le agam kek le na ding in thanwam le thatho takin I omu hi naw pangte ni bang leng man phatak le nuam taka zat dinga ina gel khol chia tu ka ging ta hi to kya hi loin naw pangte ading hoddam na kem le chial pi te bang leng gel khol sa nei sap tuam hun khop yom ngei ding hi huchi bang tinga hi line mi hingel phak theina pel lama I to pan awang le nahon musaka khovel pumpi adin khol sakhi ei de tel na Halloween nat na hileng COVID-19 ziakin ingei na dan hin khwa lumletin hongoma nekzon na hin siam sin na hi tale hon su khavekhi tu naw pang nin leng biakina hundang kumdang ai zat dana jang Halloween iom loa manin chera TV le mobile phone te tungtonin iki thua khom theilel hi himale hiai tengtenga leng I to pa mini phatu hi amani tata tia ding a hoi zo thea hi manin hon pinalam pi zui ilungula hon sin sang nop te thei ngei itum zo hi tu hunin leng to pan naw pang polte hon sin sak nop oma muin huaima tu kum sang ni le som ni naw pang te ni thupuak ding in ka hon bol hi COVID-19 pandemic zeka lockdown ai yom nung khathum bang chingthei ding ai ta hi yai lockdown in ahon sin sakte laka poimo le ngai to na piak tham ma khata hi le I poimo tak tak te thei chat na a hi mi nga ding in bangteng poimo pe na hiya bangteng poimo pen ma hiya hiai ma tu nin naw pangte le sin sak tu ten ngai to thak le hang chin ka hon chial hi siam sina school te khakin hongoma online class le test te bang sai hongaya huchi line state khen khata pol som te exam se ngai lo pass sak ding chi thu khong za kin hongom hi tunin BCD le nu le paten leng inaw pangte le ta tia dinga poimo pen banga ya chi vel thak lai le hang ichi hi naw pang Sunday school adin san naw pangte hot dam na ding le Chris bat na khan na ding u chi a hi Sunday school kai theilo na khani awalta sin lai te sin sak theilo tangvom te gen khom theilo kumkim exam tan pha sai theilo ayom lain idin san le tuple ngim te banga chia idin san le tuple ngim te bang achia
tu kum naw pang te ni naw pang Sunday school to kisaya poimo isakle iboy pi te hon vel thak sakle ichi hi idin sanu lockdown thei a hi lo manin topa min iphathu hi ituple ngim in mailam no thei lai hi manin topa min iphathi wai zakin hi ai bangin ngai to na bol thak le hang chin ka hon nge ni naw pang akhat na naw pang te Sunday school kai thei ke ma le hang lai siang thowi sim thei pathiani ho pi gi ge thea phatna lai sa thea isin lai bu te leng sim thea phat tuam pi thei lai hi khamwan na le lungnop na inei theilo na ziak tu khalam thom hau na le dang tang na inei zia ka hi wai zakin na khalam khan to na ding ma poimo ngai penin sin sak tu te pathian gamna isep na dala omahi chi chiang takin imu hi chi bang hun ma ahi topa dia kal sangzo toi dia ikisak hun khat laya pathian ni sunda kal tamlo chik naw pangte to izat khom zel pen hi theilo phot ahi manin tuin bangchi namaute khalaman ini chom thei dia bangchin tanchin hoi iza sak thei lai dia pathian maya imo puang na ahi chia thum komin kal swan zom zelin ka hon chial hi nule pate nidang ini taten Sunday school pathian thua zilwa bangtan hiama huai isen chiat simuhi tuin bel huai theinon lo phot ahi manin tate khalam kepna nule pate poimo na honglang chiang sem hi chin ngai to le hang sima sep hiat hi zo ngei ngei dia poimo isak te wal sukle bang ama sapen dia ama sapena na koi mau sem kheding in topa minin ka hon ngen hi topa niom namun chia ta tu kum naw pangte ni kivel thak na hun le thathak lang na hun azang thei chiat ding in hon wal zolin hon makai ton tung hen naw pangte ni thupuak hiai isim hiat topan itan chatan wal zo sagle chia hi topa maya ikundi kapau wana om tuni hunoi taknon musaka topa jingsanga kipan na kitwa pi na non tang saka kom namun chat wa topa nang bethei dinga hamphan na non pia ka hiya kahon bia kule kon biak lo bel ko khuta akinga topa nang bia namaya kuna na thuna late sin kho mom te jakin namin kon phata hi uchima bain topa huai bang hun jang thelo tia din tu ni na thakin kung thuma chi bang hun jang khoma topa in kwana nang pa toya nangun bia khom the na diu na za ngai na kun nget sakhi tu zan hun phanon piak na khebula kun lan nasikha thu takan kwanggen de kisa na khain lo adiminun topa namung na kamdin zat saklai din na za ngai na kun nge ni topa pasian angai he tu ten leng pa o na lungkim na banga ngai hiatwa aza kwa pa o khalaman anek theina dingun kivel thak na nei theina dingun topan zat sakin hunon piak le ko mau na khutan ki kem sakin ka topa jesu christ minin kong thum hi amen tuni tak ithugen som Isaac sai theisa ichidiama tua igen hundang ai gen te to le kilam dang tuan lo mol zo tham ichidiama saupi thukpi gel som lo hiya uchi laina naw pangte ni chi jakina naw pangte dia angai no phuai alai talai gen som hi ke ya ngai dan tuam a om thia hiai to kisaina mimal mudan hon gen masaleng kauta pathian thu kichi hi amol naw pangte zui dia tuam om ke ya pi chingte zui di atwam om ke ya naw pangte bible a ol samzo de om ke ya pi chingte a hak sa zo de che om ke ya neulaya hiai te zui ke leule khok lo che om ke ya pi ching chen hiai te nu se ta leule khok lo che om ke ya huai laya ahin bangin tuina hinga naw pangte dia adik bangin pi chingte le dikai huai kal hi hen khel khak dila huai kana sa thei ma neulai na hi hil nai ke leng yai te khong thuk lwa hil nai ke leng chi kha khi thilau ai pia hi tan chin hoi hi topa na ama thili theina achi jakina ngek sen kyanga hil hi thilai wai a hi ke ya hil lo thilai wai hi zo hi huai kal hi tunina hon pompi theleu chin ka un ma tu suna iki kup khom na te hi na thupwa ki sim khian na te en le hang e ge nu thi wai te leng a chiang khin sim kha to min ka thia i thupi dia ka hon tel hi bucket list chi a hiya a thumal a theisa omtia din bel gen nop chiang khin phial din ka ging ta thupwa ki sim khian na leng itel saka lungsima veima ma hi manina hiai hi gen som bucket list ki chi pansana kivel thak ki su thak na di hun lak som hi wai zekin en tu te topa minin kon ngena
ana ki sakol din kon nge na thu hak sapi hon kupi de kahi ke ya thu cha tampia ki kayo gen di kya tanga thu khat kia gen som hi point khat kia gen chiang som hi wai zakina na ki sakol pia na thumpi din ka hon nge na hi wai dina ya neulaya poem ki zil khat kon sim mok dia thugen lung yai ki sakol lai na yai poem hi lung sima ngom loma ma wai zakina kon sim khedia ana thei khai mai thia thei khalo khang leom tamai the home they brought her warrior dead. She nor swooned nor uttered cry. All her maidens watching said, she must cry or she will die. Then they praised him soft and low, called him worthy to be loved, truest friend and noblest foe. Yet she neither spoke nor moved. Stole a maiden from her place, lightly to the warrior stepped, took the face cloth from her face, yet she neither moved nor wept. Rose a nurse of 90 years, set his child upon her knee. Like summer tempest came her tears. Sweet my child, I live for thee. Alfred Lord Tennyson ina poema gelahia. Galhat pasal khat agaldo na phuala avasia asi pena hong puawa a insungan polutwa. Azia kap theikeya. A kap theilo changina a ompi te khong alom te khong ina hiai a kap kele si khong di sun lua puak ke tho zolo hinsan be sata a pasal sia hi manin wai zekina a kap kele si dia hi china a kap khia the na din asun the na dina thil tuam agenwa a pasal mi phatwaya hi dan lom hoi takle gal tan pha leng gal zata khwaya hi dan te khong ge nina a phatwa hi male ki hin lo kaple kaplo khatawa paya a pasal mai tuam aluang mai tuam tu pen ava phela ava hokia a pasal si sa mel amu tan pain leng sukha zo non lo huchia pasal to si khom mai dia sun nak lo hin san be dam manom non lo saom laina ata kem tu pitek kum som kwami a hong tho towa huai galhat pa ta pen hi azi pei tunga vakoya azina huai naw nge kamu takina summer tempest achi chu tua nipi hui pi again na da na hiya tua da ni na hong bokhezoya tu line le theya ni taglam cha hong bokhezoi maya hiya huai da ni na hong bokhezoi hong kap hiya bangenai chile. Sweet my child, I live for thee. Kata nangading in kahing di chi. Ahi. Hei kahon simkyan na sanbel. Hinsan di at pasala sile a hinsan di teinolo. A pasal to si khomuta sunle sunlowa. Hichia om detale anle ne lodi bang ma hi lowa top changa khakham veya sidi ahi. Himale ata apasal to ata aanga avakisial takina hei kata zia kina kahingdi anchive damman hon nei no nahi entu te tuni na hiai hon dongleng ka uta bang hin damman kichi to kisai kidong masaleu thwai kasa damman ine ya hinsan ine ya lamet ine ya imu nai lo thil huai zia kina kahingdi chi lungtanga gelineya hoi khat ani na hiainun hi anun ta na ahin khwa pen om zebei sata apasalai penin si sanai manin kahin sanom non lo kasi mai dia hi chi himale huaya chi lai takina ana ata kem tuin aanga ata avapom sakale kata din kahingdi chahi ahin nadi a reason khat hongom no nahi abi kina naupang khangno te tangwal dia kisa nungak dia kisa ihin san banga chi hi tunin kidong thakle uthoi kasa huchi komina thugen dia topika itel bucket list kichi bangchi nai dia le
bucket list ki chi hi Hollywood ina movie in le bola why a movie hi bucket list ki chi maya Morgan Freeman le Jack Nicholson a hi wa bucket list chi cha ina a word meaning to si ma a hi nge dia ilungul te gen na a hiya si ma hi nge dia ilungul te lai pona gel hiak ichi hiam list ibol sukpen ka si mai na Switzerland ka ho nge di ka si mai na banga Korean K-pop starring ai sang khat kamu hiai band te kamu nge di chi bang EXO te ichi yam ai kele atuam tuam wai te hi kamu nge som di chi bang si ma i som nge poimoi sakluat dam sunga achieve nge dia sep hian nge dia mu kha nge dia i som te wai te a list ki bol pe ni bucket list ki chai ya poimi sim khia ka nu pinu mei thai nun a bucket list a amana nangai to alo omnon ke hinsan omnon ke cha akoi laina hinsan khat wai naw nge kem nu na va koi saka a hinsan chu ata a hi mo aman hinsan diom non lo chi laina ata a hinsan di om lai a hi dan a nurse nu na ava thei saka wai zakina ka hing di kanun tang na poimo lai hi ai naw ken ket kol ngai hei naw ken ka pi chin sang ngai wai zakina si ka som ki dia ka hing di chi ai leu naw te hei ki dong liang u thwai ka sa en tu te nang bucket list bol di lechin ka si mai na hei te ka hi som te chia bol di bang wal suk di bang hi lechin bang khong atil dio si ma achieve food et sang na kon gen dia ko neu lai na amin thang band ni chidiama tunabel classic khongai tamai thei diwa ko neu lai band min thang boy band min thang hi Backstreet Boys chi khongai ya ko ma dewa khangte na anga isangui New Kids on the Block chi te khongai hi wa mo ai ko na hi Backstreet Boys chi bang boyzone chi bang boy band ong min thangwa ka tangwal khiat de kuna alternative rock ki chi hong thanga waya chu Linkin Park chi te khong Blink 182 chi te khong ai kyale atuam Limp Bizkit chi hong thanga waila ya dam sunga achieve nge akiut akigen khengam lo me ko ke volte na nei cha da ko ging tak chu hu chi dan deu music single khat bek video khat bek nei kha kilungul chan mo kai kal ke volte hu chi lo leom tho mai the ai atang pin kha ai dan deu amau dan in kicheina dam sungina khat ve bek mi theidina album video hiam kinele chi khongi lungul din akiging ta ken leng gen khe ke ma leang lungulin akineya wai lo ina ko neu line hi banga TV chi khongai kele tua necessity hongbang ai luxury non lo khen khat ichidia ma wai te ei ko neu lai tan phain leng kum som ni painai lo ina leng mi hau sate choina ne ya I bucket list om chu color TV nei di chi khongmo computer nei di chi khongai hawa hola bang hi le wai lai da poya poimo isakai ai kele alo thelo khang tenga dia ki bang hi da ka gin tak chu sepna hoi taklo tamatam lo tamatam hon pe thei di sepna nei di chi ha emi te bang dia kina I bucket list om din ka ging ta dam sunga hi di hau sak di mo hau chikin dam sunga tup chu hau sak wai hi kwateng bucket list om kha dio wai zo chang ina khang hong ki he ka tuna naw pangi chi ama twilai khang no te bang ei bucket list bang om ngun ma dio chi hi theu thwai ka sama ma azia kai le khang ki hek to to hi manin ke pa te neu laya amao bucket list om dia ka gin tak amao gen le ki holim na khonga izak da na bucket list om dia ka gin tak chu hekor ton nei di chi khong hi di ve hekor ton nei di bana mangai hedap nei di a thei te ni thei dia thei lo ten thei lo mo mangai hedap leather shoes chi yam wai nei di chi khong ka bucket list om de aziak bel amao neu lai na hekor ton teng zo to ma to mai hekor tom ngen
oi zaka hekor ton atokek lo nei di khong ya bucket list om de ging tai ahile entute aupa hi na naw pang hiliang tua ikum za to ki huina bucket list bol li chilihang kasima ka hi nge dia hoi kasak ka achieve nge yut kamu khang nge yut te hi te hi china gel wal suk le hang bang om deo hon ngai to leo chen china kon nge na banga sima hi nge dia hoi sak sima achieve nge dia hoi sak bang oma hoi isak kya hi lo na ilung tangina lungul itup Mount Everest kaldi chi khong atel khadio ai kele Bible land Palestine gam Israel mudi chi di khong atel khadio ai kele Lamborghini car Ferrari car nei di chi khong om khadio ai kele Korean pop stars te celebrity te mit mama va mu khak di kiten pi di chi khong om khadio I bucket list en suk lehang ngai sun lehang anahi ai exercise anahi kom din kon ngena nangai sun kom din kon ngena bang tengi gel suk dia bang tana phadia pen to paper to gel thailai zomo alyang u thwai ka sa ahi le tu na kingak thilo hi manin wai I gel pen hi en leng ngai to na ilung sima I vol suk te hi alominai chinen khom lehang nanua to napa to nanga ai kele nowin kwa na to na in veng tewa ai kele mun tom om tengai china kai khomina en khom le hang aki bangi mu diom diam similarity om diam ki bat luat na anei dio ai kele kinak bat lo lo ai dio ke gin tak dan adik kim khol ke mai thia hi male dik din bel ka ging ta aki bang dia hichet ke male ave kina ki ban na khat anei dia aki ban na di chu bangai chile leitung idam sunga ikipa anadi hi dia hi nge ya lungtang to nga pan non gel khiat mi mu dia na gel hilowan nang kep kwama na laklo dia na tang tun sakut na hiut om te non gel khia kale aki ban na di chu na kipa anadi di na nopsak na di na lungkim na di hi dia hi wai kya hilowina khovel thil hi dia hi khovel lam to kisai salam to kisai nge dia hi khovel inuchian ma hi nge dia ho isak te hi khovel thil ma a hi ngai le kilom mo adik lo ichi nai lo chin wai ki bat na nei dia hi chi thua hi ahi le wai pen hi tunina hiaida ni nen sukina ki kum khom lengu thwai sa nang khovel mi lo nei ve chi de kilo hi hiai khong lel mo na u ta te sep na hoi takan nei diwa lo tampian nei du lel khong mo na u na tanu officer to ki teng dilal khong mo nang sima na hiut chi so mi lo waidan hilowa enle hang ilungul te I som te hi khovel thil le ikipa na di nopi sang na di thil te a hi di gen khel belom thei ma le atang pin hwai hi de ging ta hi huchia hi le tunina hiaida ni na en khom le u thwai kasa ilung sim khat ve exercise khat hi lai dia khwak exercise khat ve nei lai dia tuna bucket list ball pen isi ma nge ya I achieve som che hi si ma nge ya I hi som che hi ya tuna hiai close khat be lap le u thwai sa hwai tu kum khat sung kya dam dit lai din hi chi theile chin kum khat sung kya hun nei lai le tunga kum khat sung kya hun nei lai na hi chi theile china na bucket list aki hengdam si ma na hi som pen na si na di kum khat kain sama hi chi theile chin aki hengdam hi ngai to thak diu le ken le kon ngai to di kasi nadi kum khat kyain sam hile hiai kum khat sunga suktang tun nge dia kalungul aki hengdiam ki heng lo tak le ki heng dei
bang chilam nei na ki kheng dia adik kim ke mai thei ma le ka ngai to na a om chu a ki kheng na dilam chu mo na tu pe ni na in kwana hong ki suneu de ve na in kwan sunga dia adanga pele na in kwan sungai ma le tu khan eu chi khong zim zo lai din chin family time bang ngai poi mo di ai ke le nu le pate to kilom lo na ya ma tom tam chidan de ta tia di chi hiam khwal na hi hong chiang deu deu de mi ngin poi moi sak kum khat hun nei liang sep na hoi tak nei chi hinon lo di ve lo tampi nei chiong hinon lo di ve hong ki kheng ma di ai a hi le tu na ngai sun zom lai na kum khat pe ni kha khat hi le la kha khat kia dam na di hun nei chi thei chet na nei le chin na bucket list na kheng diam kheng di hi i kheng dia khat sung kia hun nei gal mu thei di khopa isi di ni gal mu thei di khopa hong nai ta hi le bel mo ingai to na hi apoi mo tak tak a hong lut di ut le ut lowa unaute tunin hi ai hi eima ana ki pechia leng u thwai ka sa khat sung kia hun nei bangina ana ki ngai toina ai le khat sung nei leng bang ka hi ma dio bang si ma hi dia poi mo bangom diok aho lonon din ka ging ke mo khat sung kia hun nei leng khat chau dam na di hun nei hi le chu banga ko tangwal khia to kitona fashion trend khatom ju bell bottom ki cheya wa ka atolam ga kinchin khekor ya phei tana ga su kinchin zo khu ka pani chang pal yo wa kha om thagai ke wa ya pate hun la ya khat ve na thang sai ya chidan dewa khat sung kya damna di hun nei kai le bell bottom khekor khat bek dam sunga nei din te chi lel khongai diam ai kile khat sung kya damna di hun nei kai le iPhone latest model nei te di mai laptop latest model nei te di mai car a hoi pe na man tam pen lei som te di mai chi te le lai ta diam temporal material things ong diam hinon lo dia hi a hinon din ka ging ke K-pop artist na ngai sangte tel khanon din ka ging ke hip hop artist ngai sangte tel khanon din ka ging ta ke na ngai ma na in ma te atel lai dia himale nanga honglu ta di ve reflection ngom ta dia ipana ke kha chu dam di chi mo ai li ai sunga bangkai poi mo dia unaute waidan nan ki ngai to leu chin kau tai khat dam di le hang i bucket list bang zaine ki khek da nu le pate itate ma bandi bang poi moi sadia le khat so chi kha zen mo khat so dam na di un nei le hang kata sep na di chi ma ai lai di ya kwai hoi lo hi lo a hi di ma hi nu le pate ni boy pi di ma hi kata te na dam sungwa zat cheng lo sumane du chi a hi diam kele katapa mabandi chi te diam sadana wai non din ka ging ke khat kia hun nei hin nadi nun tang nadi khat kia hun nei hilang i boy pi di chu a har lo ki chi pe ni le i khalam din muni boy pi din ka ging ta tanei hi le itate khalam din muni boy pi din ka ging ta zinei pasal nei hi le izile pasal te khalam din mun boy pi din ka ging ta ei ma khalam din mun boy pi din ka ging ta den changa imu nge di pa to ikizom na ya kizom ke ya chi i boy pi din ka ging ta khat kia hun nei chia huai le boy pi ut nai lo yom level mi chi tua ma hi khadi hi jing chianga sidi kahi chi theile hangla khat kai non loin kar khat le lo jing chiang ni tak lami chiu na be di kahi chile huai hi le chumo ke gin tak da ni na jing chiang hi hu na tung ma ki si hin di ai kilaw lo din chin jing chiang chiu na sidi bang ma hi man lo kha kham bia denai ge nu dana pukhin man dia ki ging tai
Ahi ahu chi khopa nai in hongom le hi achiang ri chu ipoimo kha it's very very singular complicated lo align how kizan peni koi ke ya tampia kizan ke khat kya kizan ai hoi pen mu chiang di hi hei bang dan hi lai siang thawa anoma hei bang dan lai siang thawa anoma I thei hoi lai siang tho chang kon sim dia tunin bela lai siang tho tu thu sau pi sut loina I de na lai teng zat som le ya kumpi pa te ni na ana phen le hang bungsom le gya le bungsom ni sunga hi kumpi zudate kumpi khat tang thua ki gel dia wai tu kumpi hezekia hi kumpi zuda kumpi te ki gen te laka atang pi te ni theida na kumpi hoi pen te laka khata hi alai siang thole ge na ana se phoi te ge na pathiana dia achi tak dan le akipiak zo dan azilas dan aki ge na reformation ade dan atuam tuam te ki ge na kumpi hoi takai ai kumpi pa yong damloan mei matum hidina ki ging tawai angdam lo na hi athupi lo le lo mai thei ma le bangtan hiam bel alup na lumina pot khelawai dia hu chi lai na pathian zol nei isai hi akyanga avapaya isai hi kumpite in sunga omthei gi ya ma le royal lineage ne ya kumpi chi awai khangu ya kumpi hezekia kyanga isai avapaya kumpi hezekia kyanga isai na pathiana ki panin thu avapua ka kumpi hezekia di huai hi kon simsuk dia kumpi pateni na bungsom ni chang khata pan huai lain hezekia muan mo in achina hi huchin amos tapa zol nei isaya kyanga ahonga akyanga topan hi chin achi na in kote omdan ding genin dam khezolo ding na hingala achi hi na in kote omdan ding genin dam khezolo ding na hingala hei pen hi asapawa set thine house in order na in sungom ding dan gel kholin rem felin dam zolo asidi na hi manin che hi ahi le hi ei kyang hong tung bang hi le mangi chi dia hiai changin na sidi chi ahi nai ke ya I chiam te de hoi isai na kumtia zekia hiai nia sidi na hi hiai za cho hun nei ta na hi wa chike again bel dam zolo di na hi sidi na hi wai zakina na in kwan sung rem felin sayin set thine house in order huai thu vatunga hi ai le hiaya ichina anangai to leuchin ka de huai sa hiai thu hi kumpi hezekia kyang atunga ai le kumpi hezekia kwa kumpi hezekia hi juda kumpi min thang le hoi to pa lung kim na ai ya akigel na changa himale hiai thu ahong tungu ya kumpi hezekia le alung khamma ma unaute tuni na nang kyang hong tung bangin ngai sun le chincha to pa mina hon ngien kai hiai thui ei kyang hong tung bangin ngai to liang u thwai sa hi na in sung boldikin gen felin dam zolowa sidi nahi to panun che hi hoi bangin ngai to le u thwai sa hi false teaching ya hilo again amasai na dam zolo asidi ve ma mihinga dia khatve si se ahi manin keleng dam zolo wa sidi kahi khatve chiangin he kumpi hezekia din bel achiang ma na ahi manina he na pa na dam zolo wa sidi na hi chi na tu ka hi wai zakina ma bel lung kham di ma hi ai mo ka si pi di to pa hi ai za sem ka hi chion manghil nanga dia ka thei top so ka hi chi manghil he pi tain manghil kan chi aya tunin le eite leng to pan hi ai thu ei kenga lai siang tho tung to na hon tu na hi mihinga de khat ve si sei manin khat ve ki si di ve naw pangte inaw pan lai zia ka idam sungkum di saw lai bangai ngai to khak le lawai saw zo kholo mai the jing chianga omlo the tunia le be the naw pan lai ma leitung nu se the huchi ma bangai naw pata te le lukang zena dam di ki vek kholo mai the wai zakin khat ve ni chianga isi ni da khong etopan
hon sam din chin ki omlo di ki be di ai hiai thu hi tunina ilung tangina ilung sima dia in thei chianina a hi ma ve mo chi thele u thwai sa khat ve ken lek again khat cheu chewa repetitive hong bang diama kho khat te na hi akpula nei wa amau kama pan khaza ka ya akpul hi hong kipan a kho khung lam khotola mang kipan wai hi akpulin chin akpulo me ve moi khosunga achiwa khotolam te akong pul le akyanga ten lenga mawa pul din aging tatuan kya akpulo me ve china ai le hunong paizela mawa leng pul aban bana khotola ma pati chang pul to hi to ka huchina tampia pul zo nungin le adang tele akpule ve mo ile again chu lung sima ak si dia kiging talowa chi amao ak te chu dam dia ging ta tho ai ak pulom 19 aya dam dia gin ta kom komwa a khosungo ak teng teng pul be hi emi te mentality wai dan de ukhat emi te kya le khollo mai the khovel pumpia le hi khain te sina hi tunga hongtung dia kiging ta theilo hi a hongtung chang ala ki hil tunina unaw te hi thu te kyang hongtunga hi china ngai sun le u thwai sa hi adia kina tu covid 19 pandemic ina hiya clarity on pele chet na hon pele u thwai ka sa hin khatin yai na nahi leng pen hi bangjini gen dia hak sat na lungkham na god na banga atuam tuam ngai dani nei thea ai pen na hon copy ke le poi ka season zen ke ya ken bel hi covid 19 ni pathiana pana hi kachia to pana de na nei jaga hon tung saka hi u le china ki panong ki pan hen la u tale ba ga ki pan le to pa ni chi za ta khovel pum pi boy sak di thui ama khuta pan pon lowom sak lo de israel te anam tel te tunga anam tel te khoya god di tele to pan achil a khoya ya assyria te khoya babylon te khoya waite tung to na israel khoi a hi galpi te lenun la gam tuam to ma galanom te len leu china yai te to pa khutom lo hi ichi le chu pathian wang lian hi lo hi huchima baina he covid 19 hi to pan de na ni ja ka leitung ang tung saka hiya emi sing tang mi tia din leng to pa sapna o ai hi chi khong tung zel di ma thil teng teng pathian hi vek pathian lama kai lut vek lo di china mo kai lut vek ngai hi lele van siam tu bangkim tunga thunei tu ahi bangina ama amai na gen luzanga samom zale thei pa hi kolgit khalenga ma thei lo aleila ka kelo chi wai zakina unau te covid 19 ni to pana hun sapna hi ahi le hiaina banghon ngai sun sakle chia thil tampi lem mai the tunia hun ngai sun sakle de wai sak chu zol nei isai kumpi hezekia kyang akwan bangin hiai akon zat pen hi bangchini gen adik chat chi hi zolowina I thei siam na dia illustration dana kahon gen lela hiya zol nei sai kumpi hezekia kyanga wakwana na in kote gen felin damzolo asiding na hiya achi ma banga tunia covid 19 ni 8 la ka to panon sola ki en thakwo na gam tungwa thuna nei lo danu na hin na tungwa thuna nei lo danu na thilboy pite tungwa thuna nei lo danu kian thakun damzolo asidi na hiu leitunga tieng den lo di na hiu si tho di na hiu wai zekin poimo na sakte hon rem thakun na bucket list hon rem thakun hon chei wai zekina naw pangte na le damsunga hi nge dia idei ile ilungul te ivel thak dia topa de ilama hi ya o ginglo khata din bel topa de ngai lo au tu ta gel ki dia ginglo even pathianom ginglo even himale ging tu khata dia ya igel penin hi igin na a reflect ngai ai ahuchia unaute wai bana ya athugen na hi kumpi hezekia din ki pa huai chi ka sa damzolo asidi na hi wachi mai loina amma again peni poimo lotel set thine house in order na in sung remfelin gen omdidan gen chiangin chi thu tungai pathiani na kumpi hezekia adi bucket list va piave sidi na hi manin na hi yai na si ma yai na hi ngai chi
na chima na hi di chu na in kote om di dan gen felin huai hi di pia ai pathianina kumpi hezekia kyanga ahile eite banga ahon pia kunau tu huna tu bang khang thugen zanita kai na ngai te ngai to ki kina tu hun happy na hun tu hun sap to mun ni chi tu hun pathian sa ngai na imu huna tu hun hodam na huna to pa na te adina bang ahon ko isaka I bucket list ta nang bang ahon ko isaka huaya hi apoi mo pen huaya hi imit swana isep hiat di huaya hi idel di huaya hi ilamet di unaute tunin hi kivel thagliang uthwai kasalwa ahong boy tungina igama keleng hi tho adang tele hi tho mai ilung simai ngai to pen chu ei miten inek staple food chu antangai manin antang bang chi di do Punjab apanong ki pante Andhra pan ki pante hai te hi around hong pai na du lampi pen ki dal bang hile hiya gamsunga piang bu te khamzo dom inek dia hi mo ilung simam ahi di ma le hi tho a to pa ni nak taka hon gang ngai lo in chen tua himale hon za sakai boite gen felun nom didanu namaban diu damzolo asidi nahi manun hiai hi un hon chi omai mimala hon chi a omdia apumpia hon chi le omai wahi tunina kivel thakleang en thakleng cha to pamina kichiali ahi le abana bang abana hi athuma pathianina na thum na kaza achia na thum na kazak ziakin chi belom tuan kia himale again chu hiya hi kon sim suk di na thum na kaza na khitui kia leng kamu hi ngain kon dam sak ding ni thum nin topa ina na ho to ding na dam sungkum te kum som lengain ka be lab dia nang le hiai khopia surya kumpi pa pan nang le hiai khopi asurya kumpi pa pan kahum bid ding ke ma ziagle kasikha david ziakin hiai khopi kahum ding chi ai ya en ina zak pai dia ka gin tak kum som lenga na dam sungkum som lenga ka be lab ding chi zapa dian ging ta kai thupi lo ai dam zolo dina hi chia om lai pen dam sungkum som lenga be lab sakam dina hi chi ai le pathian hin hi hiai pen bangjia ka dam zolo dina hi chizela kum som lenga be lab zel chi kal hi ngai to na om khathia unaute dam zolo dina hi na chi achi lai na tunia sidina hi achi kia dam zolo dina hi na achi komina bucket list asep di khata ko isawai chu na in sungrem felin nain koteom ding dan genin why again why zoina kum som lenga kon belap sak di chi hei kho pibel nang zia khilo na pa david to ko thun ka bol jago yai chu hum bid di kai nang thilhoi i zia khilo why chu again kia himale ahum bid di zia ka gen huaya hi kumpi hezekia nang zia kin chilo kei ma ziagle kasikha david zia kin hai khopi ka hum ding che ahia hezekia hi dia again chu ki hek lo hi na in kotiom didan genin ahia tu na kum som lengan belap sak di ka hi cha hezekia hi ki pang mama din ging ta alai siang tho sim to leang a belap sang ma wai kelona sign to pi tak abola lam dang tak a wai te pena ilung lut ke ya tu ne ilung lut chu hi kum som lenga a belap pa hi naute entute teng tu ni na topa na eyadina kumbang za ahon ko isaklaya itheke khen khatte topa na sot pi dam de hon de yom dia khen khatte dam sungkum tom chik sunga sipadian de yom dia thugen khen khat bangle sot pi dam na tampi lai bu tampi bol khaina thu tampi gen khaina awamwa Billy Graham bang kum som kwale kwa dam thu pi lotel
again khyak tu ni tana tul lo ai ahia Oswald Chambers bang sipa ai himale ama again te azile ata atanuna ana publish sakwa tunia eitele sim thei hi waizen pathian gamna sem hin asem lo hitalele topa na hunon se sakhi ya dia kumpi hezekia ini kum somlenga dam lai dia hi chi thei ta hi tua ai le hi hun sunga topa na ma hi dia again pen aki hek lo hi na in ko teom ding dan genin he kumpi hezekia da poimo hi topa na ma kianga athutut pe ni asep hiat poimo pen din ka gingta topa pan thu tungai ma bangin unaute tunin ei kianga le hiai bang hong tung danin ngai sun thak leu thwai sai aziak bel tunia hiya lampi totlel tu khangin lampi totlel hi mi hing hin na afrail a deng del dan akilang mama nan na hi lengi mu thelo khatini gam sungon zel suaka ive kwale om lo gui thei huai kai lo na zin khat ve hoi takin ling le i gam mang de ami teng teng to lein hon nom wal de huchi khopa pathianin itunga thu nei ahi le huchi khopa thu nei lo de ging ta yom ya le huchi hi le pathianin hi khopa itunga thu nei ahi le ya itunga thu nei pan ikenga thuong tung saka honi ta ei de na hon nei le wai adde na pen hi isep hiat di e ya dia poimo pen ma hi lo dia ke bucket list masa tang ton dam di lenga ikele ken white te khong ka ngai to ma hiai teng hi leng Switzerland of ho leng Bible len te en leng ai kele hiai pa mu leng ngei ngei in kadam sungin chi te khong white te khong ei u thia himale to pan nang de na nia hon bol hi le nang se phia di chu to pan a hon sol pen ma hi lo dia wai za ke bucket list chi om ke ya to pan a hon piak bucket list khat ve sidi hi manina isi mai sep di peni e dia poimo pe nai hi ngai dan tom tom thia hi male hi ke kon su dan pen hi i pomvek thei ke mai thei male ke mu dan a hiya adik ke ya le adik zo a ka thei di de yom le hon hilun la kumpi hezekia in hi pathian gen hi lo abanga kum som lenga sungin ama ahongom ke ya aom lo nungina atapa manase kumpi ahong hiya juda kumpi teng teng na gilo pele mul kim huai pen kumpia thei hitelai manase na in kotiom ding dan genin kum som lenga asinungina atapa kumpiong ia kumpi teng teng la kamul kim huai pen gilo pena chiamte kumpi piang khiai unaute tunina huai bang hi khak diu lawai isa wai zakina tunina iki evel thak di abi anu le pate adia kina to pan hiai hun hon pia ki aziak nia hon pia ta hon piak le leng azia ka san nia hon pia ahia tunina eiten to pa kipana inga thu itatia imu hiloya wai zakina vana om paina hiai khang thak khong hidite den chianga heutu hidite maka hidite kaite to kisaya to pan mo puang na hon pia hi nu le pate i bucket list a om lo theilo hi ai le bang chilam pang mo puang na ahia gen wang hi khak di bang khat ve tu lai law hai de ka bang mo ka emale kenwang dina ka king takia nu le paten hi ta te pathiana pan go tani mo hi ken le ta ni kania kia hi kia pathian belam no ahi heite tunga hi ken ke de dan impose thei lo kai king tu ka hi le pathian de dan hi kasin sakde ahi le sepna hoi takani wa sum tampia lo wa ka teng nung changa ke hon ke puwa nuam taka kahin ka om khom theidu sumle haw di inle nuam di mile panpi theidi chi pen hi ken amau tunga ka impose theidiam hi lo hi a hoi takina lai khong simla sepna hoi tang nei phot phot leu chin ya ya hi chive hi lo
itate Jesu nei na khang hiao ya chi ahi sok de hi tunin huai I he ke le hiai pen to pan hon no hon piak thuai to pan hi nge dia nu chat si ma nge ya nu ka ya pa ka hi le ka si ma nge ya ka sep khia dis ka ta te pathiana om nau ya ka ta ten pathiana ki pa na ni ya ka ta ten Jesu kumpi na ni ya huai ei bucket le sahi no le pate huai hi si ma hi sep khia di a om non lo ten hi ai sem thei non lo ai nu le pa om non lo ten a sem thei non kiu a om lai ten sem thei wai zakina a om lai ten hi ai hia lowa to pa na a hon sol itate Jesu Christ hondam pa kumpia nei na dingu ei mo po ka hi chi tu ni na thei thak leng u thwai sa Huai lo abante om ke ka chike hi male hi ai amasa ai hiai lo ina adang te om zebei ai huchima bangina ta te naw pang te hi na pi ching ta te hitale hangle twilight te hin aneu zo te hitale hangle naw pang te eite to pa na ahon bola hiya de na ni ahon bola hiya na si ma na hi dia to pa na hon de chu ama to na kilem ki dia hi cross a huai hongom phot ngai ai huai tel lo ina thildang teng tengi hui nung dal to ki bang ai om zia be ai huai zakinu naute ilung I khwa ki piang na lami na ilung tang I piang na lami le yai lama ki sak non din to pa minin kon ngen tu lai banga I boy pi penu naw pangte na I boy pi penu mo mobile games e hi aya PUBG asiam deute bang lak zen do ging ta kai nau chiu ya PUBG khong ai kele mobile legend khong ai kele Fortnite atuam te khong ai kele internet tung to na thil tuam meme khong bol etc troll mi khong troll chi te khong I ilung lu tua unaute to pa a na hiao pathian om tak takai pathianin leitunga vai hom tak de hi pathian dei dan sangin nang dei dan hoi zodin na ging tai mi ma ya wai zekina kivel thakun topan hon samna o zani topan bucket list an bol sak ken nanga thei ke ma leng aveka ki bangai nei chu ama ato tapa tung to na kilem ki dia hon samai hiaya hi na si ma na hi masakdu na hi masakdu hiaya hi priority na piak du hiaya hi abula di chi hi kon gen wang dia awang thei to bin kon gen dia wai chu bang school private school education khovel education isil te tan phaleng poimo masalawai itate molu hen la Jesu hondam pain sang leo pila Jesu agin tag lo sanga hoi zo ai school kai ke hen la khovel pilna bang ma thei ke hen la Jesu ging tai na Jesu hai chil le hoi zo ai hoi tunin thei chang thak le u thwai sa bangjakin Hezekiah na kumsom lenga ni bangin nanga ding ina topan hun se sania ahun hong tung dia hi hoi ma topan nanga dia nang hi dia ahun gen hi hiya hi pathian to ama to na kilem di wai kilem king na dia man atapa hun pe hinai nu le pate le huai itatia dia ide isak pen ahi dia hi ikam kyai ni lo thai sang ngai hi isep ngai hi ke honen to nun chi thei dia ei le ki sak ngai ya hi tunina vel thak le u thwai sa to pamina ki chiali ahile poimo isaki tuna ken ka hek zodi ka chikia ke hek zo le ngai ka sakhol kia pathianin hek le chi honde isak kai to pa na I naina hon hek sak le chi kai na lamet na van lam khalam thila om le u thwai sa hi yai leitunga khovel beidek yai leitunga na hin na beidek lo hi yai leitunga bel na sadan hin na be dia wai zo chen khadana
khát về ní chăng à zana heu tu pa dam kho thaina gen te hong tung dia a hi le tua WhatsApp khong Facebook khong a ni tum mo anewalia ni mu thei dia igena isaka I boy pi te hi boy pi tham chinglo ka chi na ya ngai da yo male non ngai da mu kon nge na hondam pa Jesu Christ kumpia nei te le agam tung ding te boy pi di ma hi chi kha ikivel ngai iki ho lim to dan mi I ho dan eng ho dan hia ai kele iki kap dan hia pathian ta te hi di dan boy pi di ma hia e vekin zo hi thei ke ni ging vek piang thak vek lo hi changa van gam le kai vek lo di ka a kai lo di le hun khopom di ging tau lo hi chamo Jesu Christ kumpia sangu lo hi cha himale aging tau tia dian gen kai khovelin boy pi ma le leng ei khovel neu chika leng min hi lam boy pi le leng any boy pi di ki hek thelo a khaw goi ki zan ki hek thelo pathian in hek lo sot lo ai wai zakin tunin huai en ni na khosale cha to paminan chial kai ka si main zo hiai ken leng ka in kwan in leng hiai hi ka tot du to pan hiai ka si ma ka se phia dia di ai chil specific tagan gen lem de hi pathianin na si main hiai sem hiai hiai thu puang hiai huai gama vagenin hiai bang thuon gel hiai taga te la kai chi bang inon semin ai kele hi chilamang ki zangin doctor ong hin la missionary in vakwan to pan on bol saksaw mai wai ma zui dina ki saleu chin cha to paminan ngen kai wai dina hi hai bang ina ki saliang u thwai ka sa tuina ilung sim hi siang le hang ka uta ama saina khowela boina ting teng hi ilung sima pan la khezwal le hang COVID-19 hiya ting lakhya ei gam sunga khotang gam sunga boina tu am tomum teleng ki thei siam lo na teleng avekina ilung sima panina heu khepot leng in ko na boina am teleng ko ikhzwal ko ikhevek zwal ni nu le pa ki tuak lo chi mi ta te hoi lo chi teng leng ta te tungai lungim na teng leng lakhzwal ni ko ikhevek ni ei mi mal hak sat na le boy na idam lo nai boy pi te hi na I hat zo lo na te hi na I lei ba thang ba te hi na I hai boy na hon lung kham sak teng ko ikhzwalun la sam som li le gugel tu ina agel ma again ma baina chang so ma be still and know that I'm God deun la pathian ka hi chin theun tunina pathian ahi na tak thei thak di na dai di de ei boy pi ting ko hian to pa maya ku ni na to pa mai kilan khe thak liang cha to pa minan chia kai dai di de na tu zan tu hun to pa nang thunei nei pathian thunei na awang le na athupi na tunina pompi thakin thei thak dia to pa minan chia kai ahi manin I boy na tamzo ilungim na tamzo mo I pathian biak pian hi pathian dangni sakhak ja ke pathian hat lo I sakhak ja kai pathian thili thei lo I sakhak ja kai I boy na tian thei pi lo I sakhak ja kai nanghon thei lo na sak ja kai nak san nan thei pi lo na sak ja kai na khel nan thei pi lo na sak ja kai hon thei pia na sunga si san luang tele na sunga organs ting le apola ma tele na mel le na pom na tanaman abolai hon the ai tuni na huai jakin thildang ting thupi lua pathian siang tholua wang lian hi ama maya kunin pathian acknowledge thakni thei thak dia to paminan chial kai huchi banga na hi le tu lo lua hi thei lo hi ta ka le leng
huchi bai na to pa maya dai di den hong kun ma di unao pathian wang lian hi thei na ai ei boy pi mai te hoi te tunga to pan thil hi thei loi i hak sat na te thei himale hoi teng ko hian la to pa maya hong kun le chen to pan adi na hon thei sak ge why hile ya sam som kwa again banga chang som leni hinai thia ho again banga kadam sungni teu simdan hon hilin pil na lung tang kan nei lo hial na dingun na to pan hi ai hon hil li hi idam sung kum sim didan Bible teach us to number our days kahin huaw kazat tidanu sidi kahiu finite to phun nei kahiu chi ki thei chat na nei kya hiloina to pana hiai to phuni nei hin huwa pen zat didan on hil liai pathianin the hi manin a thei pa dong dia to pa minan cha kai why hi level a thei tele a dik sak te ko hian ngai hi example khat kon pe dia America tua thil tung lel khat om i boy pi chadin ka ging ta hoi mai na hai khat kon gen zwal dia message khat honglu ta kon dong mai dia ya hai banga online a thu gen na hi i thei dia poi moi naw panga neu tia dia ki cater loi naw panga neu te nu le pan iet kol dia hon ki koi sakai thu gen nga ya reason thei hoi chiang tia dia ki hi chi hi atakin theile u thwai sa hi hi e thei hel khak dila wai sa uchi kom komina hi muna i hi te hi bangchi ni gen dia in khat specifica dia ki hi lo hi mo iveka inga hi thei dile hundanga le ngai hi thei dia ki bolai manin he pi takina ki thei siam le hang u thwai sa hi America thil tungo ma tuina ki bo aboy ma wa tumalami na minigen ke da tuni na minigen dia George Floyd kichi George Floyd hi police officer khatina agola minute gyat sung akhuka aneng jakina asia wai zaina uprising to pi takoma ahile unaute hi mi pan hi wai asidia hi chi ki theiloi ahia huwa sidi ki chile ahin khwa zat dan tuam din iging takhina hu chi kom komina asi ma hin khwa bang chi zata chi pen hi akigen tam kia akigen na khen khatoma felony charges tom te khong ki gel su khongoma wai te hi ilung lut kia tunia ngai sun liang u thwai ka sakchu hiai mi pa omlo na zia kina America uprising to pi takoma Black Lives Matter ki china racism to kisaya ki ko hian na ngai tak thu pi takoma ya Europe pumpila zel swaka statue khen khat bangin apuk lo wei ai le hi ken kon gen nop chu hiai pa huaya ahin nau cha abeizia kina ahin khwa ahi hoilo teng justifiable ya athil hoilo hi teng hi huai nia huchia a om lo zia ka ama si zia ka uprising om zia kina ama si na pe ni siam tan thei diam mi hingin bel siam tan khain te pathiani ne tho di chu jesu hon dam pai na sang ya chi hi tho kha mol huai tho khovelin che ki boy pia yai pa ze kai cha uprising oma ama zia ka Black Lives Matter ki chiong ki pan khia racism to ki saiga a movement nak ta khongoma le wayong ki pan khet sak tu pa pen asiam tang dile tan lo di hi pathiani na jesu christ on dam pai na sang ki ya cha dong tho di mo bang chi bang pathiani nang chingam yom diam asina sanen vewa yai pa hi cha si lo mo nang van ga ma lut sak lo di mo na lut sak kele ka lut ke di na chingam diam wai sa kina unaw leitunga bang chi tu kina boy pi na hak sign ihin na pele hang le idam sungkum simdani thei kia jesu christ on dam pai sang kile hin khop om ze be hi tho dei leitung ina hon phat tuam pi ma leleng om ze be hi tho dei bang jakin den cha pathian ma ai ding changa kadam laya ke hi I cause I died for this cause I gave my life for this cause le chin le to pan jesu hon dam pai na sang ya na kumpi din na niya na hin khwa jesu thwani anei ke le mo ko sang khata dina pan line na hin na hial pele chile to pan van gam nanga de hong loi
huai kai lo na lei tung tan pha leng to pa wal zol na nga tuan lo di huai zakinu naute tu ni na idam sung kum sung simdan en thak ni to pa hon piak bucket list pen en thak ni to pan bang hi dia hon dia chi hi tunin kivel thak dia to pa minan chial ka hi ya polina again ama again hi khat lungsima omma ma huai hi hiai bangin chi thei cha le u thwai ka sa kia dina hin khri sa hi chi ve mo hilek si leng pun nai achiang danama eitele huai bang hin khwai le u thwai nge huchi bang hin khwa jang thilang u thwai nge atom na dina topa jesu christ kampawin topleng u thwai isa topa jesu christin bangagena huchin bangahia inek ding ahi kele bangahia idon ding ahi kele bang silin ahia I om dingin chi in lung himo keyun zentel ten huai teng teng azong hi huai teng teng na poimo chi na pawwana omin athei gi ge agam le dik tat na zong masaun huchin huai teng teng ahon piak be lap ding hi hiai hi pathiana ki pana imu I bucket list di agam le dik tat na zong masak de again tu ina again zo lo zia khiam aki gen tam lo zia khiam ai kele khovelin azui atuam zia khiam ina pathian gen aki khek ke di tuina hiai gampum pi na hiai zo diklo hi again huai mai na hiaya ikipan pi toai pang khoma kos khata dei ding nga ya hi uchin ding phot le hang pathian ei lama pang dia hi chimok le hang le lai siang tho to pan eya dia khek lo dia hi to pan ei lo midang le ne hi khovelama huai zalo pathianin hiai chia hi mo chei le ke koin kwan I khosung I gam sung teng ten o hiai ve zong masak diu to pa gam ya itung ding dua hi to pa diktat na hin dua hi chi dia hi huai hi tunia naw pangte hi na pi ching te hi le hiai I boy pi ngai kanaw panglai keyute kei poimo ngai te kon hi phot di chi theilo naw panglai ke le no le na new lai na hiai te khong na ngai ve wale hi chi te khong na enut ve wale hi chi khoi na omut ve wale ko le kongom phot du chi theilo inui pate omzia ka pathianin hon justify tuan lo di wai zia ka naw panglai te le to pan ke hiai dan de hi mo a hi le ken hiai te nu sia na to panung ka zui di nu le pate le kiu palota yai te ki boy pi man non lo itate nek le don di asila ten di wa school kai na di boy pi nga yai te khong kian man lo ai u le chin kom di wa gon mun kalun mai diu to pa wal zol ka dong ke mai diu chi di diam hilo now to pa bang dan di na ya to pa nang de lam kon zui mai du ka sup nang wai le leng kazang nang wai le leng gen sia ta kom nang hai le leng miron posia nang hai le leng to pa na de lam ka hi mai di chile hilo ya now te wai di na tu ni wai hun di na zang leang u thwai sa I kumpi hezekia di na yai kum som lenga ki be laphi pathian de lam semna zatai level wal zol na ahia himale pathian de lam hi ton lo hi level to pa na supply na to pa de danin kho zanga hiyo himale kum som lenga ki be lap sungin bang tenga ya to pa lungkim lo na hi khaya to pan abaket list dia ko sak na in sung om di dan gen felina chi pen asem khi aya asep khiat ke le zo ek kum som lenga ma de ham sian nai khadi vi uchima bangina eite lengu naute tuni nai ki vel thak di dam sung kum sot ja ka walzol na dong I ke ya topa de lam isepa walzol na omai huaya eite yom khaya tom chik damin sot pi dam lehang le topa na hon se sakhun ama de bangin isimini zang ya hi ki vel thang na di hunin zang chiat din topa minin kon nge nai ithugen te topa ni tan chata walon zol sak le chi hi topa ma ai kun di kapawana om tu zan hun hoi tak non musaka to pa na kyang lungdam thu kon po ko hi na thu takan kwang ki lui hia to pa nang hon zat sakin na khebula kon lan ke mi hing ka hi ja ka to pa o na de lo dana ka gen khak le ka kai khak le to pa hon ngai damin to pa en khetu ngai khetu na ta te ging tu ten jong to pa o na de lo dan kagen kha ka ngai kha kom le leng to pa nanga maute thei siam sak dingin adik thei sak din na sa ngai na kun ngen hi
thupi na nang kon piao topa nang tunin hon samchi ka thei naw pangte hi na topa pi ching thei le non sapna ki bangai na dei lam sem di nagam tung ding di na dik tat na hing dan non sap ka yu topa wai sanga poimo zo ka thei lai le zo pa na ta hi lo kai khadingu tunin topa nang poimo ngai nang na hon bol na san sem khe thei dingin na za ngai nan mu sak lai din kon ngen hi na hon sap na o te za a mu chian dingin topa kamit teo kabil teo hon hi wak sak dingin na he pin ha kon ngen ka thum na gim nam tuin sang sakin ka hon dam pa ka topa jesu christ minin kong thu mi amen e tu lai lai ni ki koi khatheng mo ka kamang hil le khoi Sunday school beginner 80 na ngai ka ya ngai ma ki dia mau to ngat ko pang kawut ta tan Sabla, sani o, ipe ko na. God's love is so wonderful, oh wonderful love. Ginna, ngai na mo ya lam et na. ile isi chianga dial puan liang bat ya aku ta toy pen chiang ko nei It na. Alima na mo sang piet ma mo le mu mo me. A om gi ge ding hi. Ang ma le kabetwan gi li. Potam bangaya. thu tu pathia ne hi Pathianin kha. Agin na uhum bi do hi. ani na mi sa tu te khamitai mate ang thum thum chi ei tung ki siam ma in len i to pa jesu christ wa pe ke hon mu pa mu wa hi To pa Jesu minin kong thum hi. Amen.